Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mare mu soninko aro soninkan kalne mu kanora kakunya kagaduna lolo ada bangoba. Kala kamare mayani Abdou Fofana na kabaran kunya ndakai bakka kon kanti kabar sanki kankama. Lengkini juno kason tampille nya sine wujuno filli tampille. Mare mu kabar ngo oni jopoti kabaru nyin kollanga. Fofana nga so ken polla ken ministeri ada koni nanti inan kawa ina tankara ke traga fokurumba ina ko bona kini sokano nga kambia jamane no irigi sanjane ke no nga. Yang kubatu aken ngira nyakare intu ngira nyakare bega makano ngai igat nara kalungora aken dan ken kalungora daga nan cika daga ni kiting kompe bega agda daga ndey de kana linga me aken yang kubatu re kebaren kam bram bega ra kallen tu mala kana jongai Gambia kason kan ko dokoro no igat ni mail tu ke dimma ida suru dan rogane kata ko ngani ko lemo e golli no ngani igari tu nanti ikunda kapnden do kotando tampendo sunondo yakanji nya saku kasoron ko kurale mi Gambia jamani no nga ada raga na tuman saku suron kama igara koni nanti ada ngani sere wono ngani taksi gumenya ne agada kana linga gabo awakene ya karunga ada wiye kula ngani ragia Nigerian soro filira ngani kiten take falle no gondi keddi mana to koti da konanti na kusule munye gir Nigeria jamani no gondi idi gar ni Gambia jamani no gondi ko li da ngani cega kun kamma Gambia jamani raga sigi makata million karagido fo ida billion karagido fo ida Kenya depensi kasuna katibane wuce nokonga mare mo na gire pouvoir ñu ko la nga on raga xibar na xam afofana Gambia so ken polla ken ministeri abangere nanti kedi mare ida mur ne ngami gamunda na targita tankar ke targita raga na ken ko bo ida gollu laga ida joppa ku tankar ke targita no kundu de iwa so kan laga ni dema xawo ke be gar ni kundu sakko ka xawo ke be no nga kundu aken ministeri kundo aya gani ani fabre ara kona député kompen no gondi araba ke kota nga banyu débitor de no nga aken ministre fabre brambe gani sefene te agani jabi den dawar bakatri dunga lo wa fula dugu député be gano ngane alhaji dabo aken ngala tendi no nga ga take filandi beragana dabari katni legislative year 2020 brambe agara koni ati ke kunde ikundo kebe game ke jagari na raga na tatakan kare ke raga na kyon ko boken tan kare ke ta waso kan daga video mana uga kawo kebe no gondi kundo akem fabre ara konanti do feru ngasa ko ninne ngame ikakam na no ndinta ko ndabari masinu ngamo ko be ado yokunda na nga kubinu ga sokano daga na gide mana ada ga soken kabar laga na gano nikitu no gonde ara konanti inta kempene kembane wakatu na fere daga na nguni ane iga sokano nyokun karagani tanga baka bone ndo sanko endo tora mo yogo yi anani iga katnu na sere dabar sere korangun ne dabar suronga kubinu garni iga katnu bukki dingra be ngana daga na mantore iga kella gana na dabar ara ko nanti ke kunde araba yi demana na pantoran po gabela gana bugi kama so rempo la kinga do so kan yokum kota be gi kama ara tampinga abange ara ke ka jidi diga mun gonde nanti ngana fay kundu Gambia jamana ke non na hata geli tonko ina qawana fer daga na dabari na masunya jidi bo ngana hay so kan ngabe nga Gambia jamana ke non gonde e kaga munda ini so kan ponu yara na bretia akem fabre brambe ga sefene kadera ko nanti kuta kita no beni garni ko ni kini banam be nyai so kan no ngana kini so kana banai Kenya lagana aga sok tarita ke kabaru ngaja to kama nga kuntan karake tarita ni ritira ana kota no tampila gana gabba ka fukarun kama ko ben gano ngai garanta tarita tanara gana na kita irabai na burbucin ragana tukaro ke tarita batenga anani igamu na goda na golde be da bari dangani araba da barni baw tuddo jo aka funten manten na akibare ke kam akem fabre ta konanti kebarum pagaraga nan tarde nka ke dimma kunu ida kayt num mo gemu nenda bari hari ku ben gan kawana sine ida kunci sine atoko na tarikita kuraga ni girndi yoko boranga niriti Gambia jamanenga kenga girno yankuba ture kallungora be ganonga kendaga kitin kolpenga na nyaada ngani sedanga kebare be gatengene baka akitinga aking hawa minte ar Gambia gadaga yankuba ture kite ke kebare nga araba ke kotanga kaso ke tamunde nyirunga sine wujunu fili tabile kan kenya ngani juno kaso ke Brambe garaga na nya seda ngano ngani banjunu kitin ko pokore no nga kebe garaga na cigi kite ke kenya Justice Ibrahima Jaide aken ture anyi agamare minister kum place ngai ni minister bedangani local government lands kafina kadi anyi aga takenga kafondo gondi ni Armed Forces Provincial Ruling Council Brambe ikunga raga na PPP man sakunda daga na girndi PPP man sakunda garaga na gani nan ta korna men kamatan jige sine gamarne Gambia jamane akenga akibare be garaga nan saku nan saka ken kamma mi gara kiten taka fale na kenya kompe bagan sera tanga ga sela dun kontini selangu no Gambia gabara raga nan sefe ni sapa kamma gat ni ke beran Truth Reconciliation Reparations Commission TRRC juno kasuke no gondi sino juno fili tam garo kabunga aken kundude aganyi kural yang kasenga ado ka aganyi politisi aganyi nanya politician kai
ida tuhuma nanti ada Gambia ministry kasebe yang marante ngani na buren polla kan Usman Kurosise ada kenya daga na yonkin bogandi Brambe e kungani politik ngaf parti no kon kenya gani AFPRC wakati na kedi mayda ko nanti da tuhuma nanti akal len khabaren jogin tenna ya ida ko de kan nanta kenga daga na kan no ni pistoli nyani jiba ken ko daga na liunga ado fitana nunga akili sine juno kaso ke wakati nga sine ujine kamo kabitan kabe ado karago ke no ko Brambe igera ko nantara gira kiraga na kari akenyi me kanya no kondi tude akuteti kusi nanti har bani gara ko ben ko idanga ni amanya ahidan ne kada nyagandi nanti jamanen sari yang ko dengara raga na kebe kinya ina kento ke maka kenya gani constitutional immunity nanti maka toro maka tampi maka hota na raga na sari kama ado ka gara ko ben ko imi dituma ka har bani makite hawa akenganyi Brambe aga sefene kitin kompeke no gara ko nanti lamin dur gara digang kanu ben do ni saku yang ko bature kama kusuma sahabo yang ko bature kana keri seringa aruka sine ujine kamo kabitan kabike karagon nokonga akem manyi kendingre ndur ara ko nanti kendur kundi agara sike seva kanu ben ko awan bawo nduri mesebe ko da ko nanti igara taguma su ben ko ni igara nanti ra kebera kana dabari igara kebe kari ida kari yang kuat ture kanya no keri sering ngaka kendang ke kaldungora kundara ko nanti sine ujine kamo kabitan kabike karagon nokonga kendur kundu amani ka ke no kondi antaro ngani ike kara kenjuro ka da saku yang kuat ture ka ke no kondi kencino nokonga kenkunga agra kebe ko ara garendo do tuhuma nyara kana tifa kamata ananya anta fokala kebe ga kabare ke no kondi aro ka ke buta man subenu kiti kutan ko ara ko nanti igara ta man subenu ko ka ke no kondi ken daga gamu yang kuma turi akanye har sa ida kiti en kabar mahinami mara mo ke ngana girno ngani Brambe Gambia kural yang munga beduga kason kompon tangandenga ida koni nanti ke dimma bane daga nan kini segen sapa ke ini kan daga nakini aya gani inspektor Malang Tamba Brambe agar gas segen sapa gara ko daga nanti ikenyi marne kitin kompe kason kompe koreke igat narangani mail tu aken Tamba awu yunga tanji kero sinoptumia atake ngasuron ko di kulunga kasuruan kol daga na idi marna anda de marketing sire daga na sakka magat ni correctional officers Brambe igara ko nanti akungare idangi kemperandangi be aga kinyete segen sapa ke aga bangire na ko nanti gara tuman bin sakka man nanti kasuran kol daga ni katu ma ira daga na fondo daga ni lojuru ma katunde bo ko yogo daga ndangi ma Brambe ara ko nanti gara tuman ben daga ni sakka ma ken tambare ara ko nanti to munyani ira kasuran kol daga ni katu aw kunno ni sori ba konde Lamin Ja ado Fallu Sise atira kuraga ni katu nka ku katu den kagara nan sakwal habe no konda bugra nanti Sise to ke ken kunde akini tela nyai kason kompe ken kondi ado ka aga al hala be da barni kasoran ko nyakare go wono ngoni kenya malingirangan Brambe garaga na gangi office no kondi yaktirni nan taranga nga kebere kana dabari kasoran kenga annan kawana wara akim banga imbe bangata nanti igoro ke kasoran ke kunina do me ina kanu nyano ko kason kompe ken kaida kona nanti kenta kawa ila kada jagande nda bara kamma ila gara nyi nanti agara kebe ko to munya ni aro kasaran ke kenara ina dome ken kuma idara ga nanti na bamba ina katu janu tambilo karago ida kenda bare bo kenya kasuran ke kasuran kung kebarnya ni aro ka atawa bange kasuran ko non tanga fibran da bare kan katu Brambe aga sefene no ngani akenda na ke banga nanti kada katu ala hala be no gondi ida tunda nan tam magai ida kada barnia kebe gani imman ka ko ringa tirindin del la nga sege sapake tiararsi isafal ara ken ko na nanti yala ke bange sartum no nan tan ka kasuran ke daga na ka tumanga du fatai ado ka mo be galinga dan na ke daga na dabari kasuran ko be diga no ada ko nanti jaro konde kende ikuncuro fiddi gara ke be daga na dabari kendi foni na munda na fitna nyara na bagandi kasuran ko be ke no kon ado ka ina munda na fitna bagandi idi ibo sunna ka ikirte kenya gani Ibrahima Jammeh ikat naranga chief tochora kenya ni katunda no kirte akin jambe kundira ko nanti ake kusoro fili da ko nanti kungara gani wa sukul na siri na nunya daga ni boronji din kuminga ana rantai imbero kita na ken kasuran koy aken tamba bangita nan tangara war kuga munda na keda bar kundi igara iterndi office no ida ko ida nanti mana kana kado Jammeh naka o kirso koreke ati na ngara sukula be taku ye isa baji ya gani kumarne kason kompe ke wati be ina kemme sukula bananda raga na takan kitseke na to di migara karaga na kata ima kempe sukulan takendo tampendo tora laga na ro isa baji bane priji kason kompe ke no kondi ngaida nya sababu kai migara na kitin taka falle na ro ndi kompe wa wasila takande ga sela ngo tiri selangu no ko ale hala beni e kungano ko dukundu ara kya ko ida ngani Brambe kaga nanti agar kebira baru kunan tagemme aro arninya buguti fotananya ya karaga na katunde laga na saka kama kenga iwa yang pay murnu Gambia re munga aro kubeni gadi ragani mantora abanga ke sege sapa ke brenga mare mo kenga girno ngani polisi wa Gambia jamane no kondi Brambe agara ko nanti iga kebe murnu aro igara tuma do igara dam tagman subeni ko akibare no kondi kedi ma yakiti laga na saka fal no kondi
police nu ikat ni kebe ngani police be ngani sajin modu dinka araga na banke tay kitin ko pen nanti Ismail Andong aya ni seringa kebe gara tuma nan tarangani awake ne ya karunga ni sakalle mago ado ko ya ado ka ni ibaga sunu faye makara gasi makata ya karusuro karya akoni nanti Desember kaso ke segunga sini ujunu fili tamkoro kabun nokon ya karu benu ga daga na biunda bara aro police ndaga na dingira yogoraga nan sigino ngani nan tida ngani ona tudi akane na rag mile 7 kile kamma kata just 1 kile kamma ida 2 kenda bar ken kamma no nga soja yogone gat na ngani musa kor akel daga na ko daga nanti taxi gume nyani aro taxi gume ke daga na dia ga mantora be daga na saku moto aga kubenu to adi daga na dingarni aro ni baga sun lage kenjuni ya karenya ken ko ida ko nanti igara fay igara nanti Ismail Andong aya ni taxi gome ka daga na del daga na labari kille ko rebe kama kenya ngani batin hatin highway kata sting ko na banginga ida raga na take na tukke da bara aken kane no ngani brambe gal taguman sube ndo ngani koni aken ko riana aken ko ko le mo ko ngani no ngani nanti da ngani moto be ga maka kenya Mercedes Benz nyana maka ado kadi moto ke kundu penturu dere kay penturu netem manyane penturu dere kay man layni kawasaka ken kama ken kunga irdo man nga bambene do hoeke ay lan ne kadi igo kay mebe ga moto ken kondi rasta nyana inkola kea ken kunga igaraga na do hay ida tunanti takuman sube ni gadi koni ido Ismail Andong anda mi wari makura lemo ku garaga na igara wari bane ko tiro moto no koni na sunci nandaga de ma isro nyankan ni banjun no kondi aida ilanti aida ille kata bijilo de bitorol tenga daga gore be gima kano kenya kani anti crime unit headquarter ida kanu ngani ga kinyo ngani brabe ida ni ida kabare laga na kitin taka falle ni na romi konto di kontro asira taka na asela dum konto ni sela ngundong kulota idoya be ga no ngani kasiya kibaro kenya ngani keba sanyang kendra na konna tiga tak mansu be ni koni ida gani ayani awakini ni kitin konto ga na kurandi na bari fike kama kebe ga kuma kenga girno Nigeria no soro fili di kitin taka falle Luisi Malache ado Christina orungunu ida ko nanti kusoro fili de ina yakarun tugunu jaga ne girndi Nigeria jama'a ni rondi Gambia jama'a no na lina ngodi daga ni caga ko khibaren kamma brambe gara crossing da mari fika kamera nanti ku gara kibera kana dabari octobre kaso kay sine ujunu fili tam ko ngirwo makata january kaso kay sine ujunu fili tam ko sogna ken kunga Miss Malache akendo Mr Oranungu ikunjoro fili ida soro na katimeri ni kirndi no ngani bane nguyuga sino tambero to mo to ngani bineta Robert bane se tamuro segu atoko ngani Peace Sunday bane tamuro segu atoko ngani Blessing Efengo bane ngawono ngani tingani Grace eta ikunjoro nakatisu idigeli na jia jamani niti Gambia jamani nanti nangoli dengan caga kunya kama brambe bane ga vuruna kinye ko kura lemon bange ko kura lemon da kanga na ko dengan nanti kota ndo tampingi kama ikika ala harabe no kondi iga golle kebe kama kunda gari warai adira ga ni tampindi ni toro bawo igu tamiro karawo ido kunya kana sakalle ma konda bari bane sukan kawa ni tuga tasu angana da bari annan kawa ni tuga kame dalasie brambe ga bange dikati adi forenga sikina ko dengan nanti kedangi kama iga khalsi be kinye ido ken kharaga nan kinye Malaysia anati dengan khalsi keroko bo ido wujune do kamo kara gina daga no ngana ta khalsi keroko ina kawa ni tuga wujunu filiai e wuromu man no gondi an kawa nan gimu wujunu filiai ido yugo ga kayo kayo wujunu fili nan kawa nan yanka Mr. Ba akenga ni kurale menga ado Miss Robert akenga ni serenga kebe igara tumantora kira nchaka kama agolle ngani kei ara kona ndi digindi palasi ngaga no ko be ni de ngadi gratra itu nonda class 1 nya ane kenga uron no kondi igara yang kana ido wujunu fili gara wan nan yanka brambe gara kona ndi ikema kontanti golle kema lingi dangan ngai gari riti al halabe no kondi amali ngi dangani miga kinyene sunchu sule Sanchaba Sule Job police station nga Malachi akinga da kiten chaka fale no na kinya ina nenge police station nga nantara nga kebe kama kundu agara ya kandu kubero ga ni mantoro ni riti ran kuno kun keni fonya nta amaram paro aro kan takawana dabari aro sariya mamewari maki na kagar nantawe ken no nga ila ka kitela ga saka fale na gari ya kare ke barenga no ngani brambe gara konanti ya kan kula ko ida nanti gadi kuliti wakati be da ko ida nanti na kamo fili tankar ga wujune dala ina ira ina kwana kenya kita ko wata bane igana golle dabari no ngani nga imara ga nanti kama mi gari ni ka tinda bar dirti kenya kama brambe gara kon nanti kusoro fili de idi kitin chaki fale ke dimma ida tuman chaki kama nanti gara kebera kana bar kundu ida sari an kollo kan isori ai dan yang kadi ida faenda bar soronga ni riti ana igan takawa ni riti sikani nga kadi idira ka ni rit serang kun la kana faina gede jamane na rondi jamane no konni aya na nyila kana ya kara kumbono di kui ado ka ni sira kula kana dampundi na yokbande na bari haramare ma ko khibaren kam ke sinu fay iga ga tuhuma la kana wutu ida ko nanti iwa tanka mo kara yuji na kana iwa kentu gana inaro ya garu kubono ko fonno gondi ay e kendange falle wa kuten kutni kamma inaro kompet wa sela na taga ninga sela dum gonti sela ngundunga kite be ko ngay be kara kana tigi kite ke Kenya Justice Ibrahima Ba jaite ayan tigi ko warge banjir kitin ko poporo no
mare mo kengana girno ngani Gambia jamane nga ida billion karagi dalasi ida kenya kana bonondi maka ida kenya depansi kasu nakati nokon Gambia jamane nokon minister Fabre Njai akenga kafini soronga kubeni go nongan Brambia gara konanti Gambia gara depansi de beda barna brenga raski makata billion karagi do fo ida kenya kana bagandi na hata jena waran kasuke makata April kasuke sine ujunu fili tampinde keno ko mbana ko tinoko iti igara raga na jindi kebe na raski makata billion fili ida kenya kana depansi nampung yerun kalle ke bawo yerun kalle ke kenda kasigi makata billion siki do fo ida kenya kana depansi Brambia ga sefene dipirin kompeke no kondi katni sefem lakenga ogatni oral ministerial statement on the implementation and monitoring of na annual budget aga sefene kem place mo gati filani national assembly keno kondi biden kombenga sine wujunu fili tampilo fillo legislative ya keno ko ngaken jay abangata nanti angara wadi gara jid ndene bari fon no nga kebe iga depansi de bera na raski makati tampilo na kato fakke baka kamen no kondi ado kali ira konanti inan kawa na jid nun kuruma bera bari kenya gari okrant kenda gasigi makata 26% tampilo tumu hakke baka kamen no kondi ida ko nanti la jinde tanaraga na labari igatni subvention kenda kasi tampilo nakato ado tambo begia araga tamuro fillo ado kadi igaraga na jinde bere war demande no ko jamane development lakenga kenda kasi tamuro nakato Brambia ganya ko na ko nanti ke jinde di me banambe kunde yeron kalle agaraga na labara ga makata kamero tankabe nakato millionge sine ko junu fili tambo ko bunga khayiri ga araga bane tombo fili billionge ila kenya raga na rano ko ndikenda ga sine ujunu fili tambilo filo na ati man sekunde ile kali na bure ko raga na sigindi sampo la kenda ngan wakati lamane falle nanti de million karagi mi hakke wakilo no sampo la kende man den ko anani ga katnu ke jangro be ga yaran duna tatu na katia ina katu nange mundai anoka ina fo indi mambre njara ko nanti irigi sine ke kunde ida kalti ngabe laga na bugandi yerunga ga ke bugandi ampungu irigi ga ke bugana na qima araga sigi makata tanjiro bane fakke baka kamen no nga kengu ngatambo no beni ga ko nanti tambo ke fakke laga na kutwa ina ga ni tambo ke to na mo ko be antatu gene ko agani nantuge al hala be non akay mambre njara ko nanti angana fay fo la ko fili kunyala na brenga be ngutu masiko kuno kan sampo la kenga to akumpo la kenga aro golle la kenga ara ko nanti akumpo la kenga kumpa karaka si makata kamo kabi tamudo tumu milioni parce golle po la kenga kamo na tanjero segu milioni aro sampo la kenga raski makamo si kitanjero filo milioni ara ko har nan na bureke xibari nga araka ko miya mangana fay golle la xem bana kotiya ne ga gollu be do Gambia jamana kenda sigi makata tanjir do siko baka kambe no ni iri sini no ara ko nanti angana hay na buron kolle ke men ko igara ko hinu be raga ni yerge ni dabari yadi na bure kenya hay ke kilu aro sala kamona ga di tampilo do segu million golle la xem tukande kame aro tanjiro filo million de tugandu bagasunu yokku gara ko be wutu ni igi sagana kame aro tampilo na to million na bure aro na bure ngoldunga so brefo aro brefo ngoldunga tankabere nyoru million dagaran sage tansegro siko million aro karan kompo lagen tugaro beni gan kawana lono ngai gatni school improvement grant tansegro filo million kamona gati tanjikero tummu kamona gati tanjikero tummu million ken karaga nan depansi kidundo salam tanan no geli april en kaso ken ko tina ujun fili tampile ko filo no kamona gati tampile lo segu million ken karaga nan lo fonno ko ndi gatni tankabe percent impact yara kebe kana sahundi nanti warno finu no ngako beni kan nakana agan no honton ta kulla kana dabari finu kama ko tugano ko bayo ara ko nanti banyino killu ko kada bar ndem mo gamunde ado lamen ko to pasama se khasu kafini kedi me banambe ya no kon Brambia aga sefene abangeti kudi ime banambe mare mu ko ne kibar nga ogara ko bin kita karangani kada ka mare menene abdu fofana kon kanti khibar sa tankama kada bay daga nga kana subscribe o channel ke watna karangani arna kherlo ken ko ten ko wassalam